था शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace। वेलकम प्रिंस ऑफ पीस में आप नाज़रीन को खुश आमदीद और दुआ है कि खुदावंद आप सबों की मदद और रहनुमाई फरमाए और यीशु मसीह की सलामती हमेशा आपके साथ साथ हो। नाज़रीन, आज हम एक ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ हैं, ख़ास तौर पर जैसा कि ईद क़यामतुल मसीह का जश्न मनाने को हैं और इन अयाम में हम PMI टेलीविज़न पर 7 सलीबी कलमात के मौजू पर हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं और आपने पिछले प्रोग्राम्स में भी देखा कि किस तरह खुदा के कलाम से हमने सीखा और खुदाम ने वजाहत फरमाई। आज भी हम खुदा के कलाम पर गौर करने वाले हैं और आज दूसरा जो कलमा है वो हमारा टॉपिक होगा। और आज इस मौजू पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे पहले गेस्ट जनाब पास्टर इसाक खान पाशा साहब। भाई साहब वेलकम। थैंक यू सर। और हमारे दूसरे गेस्ट हैं जनाब पास्टर जावेद तबस्सुम साहब। भाई साहब वेलकम टू द शो। शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे तीसरे गेस्ट हैं जनाब पास्टर गुलफाम लतीफ़ साहब। भाई साहब वेलकम टू द शो। पहले भी तशरीफ़ ला चुके हैं। आज का जो रेफरेंस है मैं चाहता हूँ कि जनाब पास्टर पाशा साहब पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाए और फिर हम मिलकर दुआ करेंगे ताकि खुदा का पाक रूह हमें सिखाए, हमारी रहनुमाई फरमाए। जी पास्टर साहब। हाँ जी, आज की तलावत अहद जदीद में से लूका तबीब का अंजीली बयान उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत मुबारका खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना, उसका सुना जाना और उसका कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन आमीन। पास्टर गुलफाम के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे ताकि खुदा का पाक रूह हमारी हदायत और रहनुमाई फरमाए। जी पास्टर साहब। खुदाउन हमारे मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के नाम में तेरे पाक कदमों में झुके हैं, शुक्र गुजारी करते हैं आज के सारे वक्त के लिए पाक खुदा कि तूने हमें इस पाक खुदाउन वक्त में इकट्ठा किया ताकि हम प्रिंस ऑफ पीस प्रोग्राम में पाक खुदाउन तेरे कलाम की खूबसूरत बातें जो राहत की ज़िंदगी और इंसान की ज़िंदगी में बहाली और बरकत का बायस बनती हैं, हम एक दूसरे के साथ बांट सकें। ज़िंदा खुदा हम सब की रहनुमाई करना, हम पाक रूह जो हमारा अच्छा रहनुमा है, हमारा अच्छा मददगार है, उसकी रहनुमाई ऐ बाप मांगते हैं। पाक रूह हम सब की हिफाजत करे, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ ना बोलें बल्कि पाक रूह की हदायत के मुताबिक पाक खुदा तेरे कलाम मुक़द्दस की बातों को एक दूसरे के साथ बांटें। आज इस प्रोग्राम के वसीले बहुत सी जानें बरकत पाएँ, सैर और आसूदा हों और तरक्की करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया भाई साहब। जी नाज़रीन, आज हम दूसरे कलमे पर गौर करेंगे, सीखेंगे। जिस तरह हम देखते हैं मुक़द्दस कलाम में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस जन्नत, खुदावन ने हमारे लिए एक खूबसूरत जगह का एहतमाम किया है। और यहाँ पर मैं बताता चलूँ, ये जगह का नाम है और खुदा ने खून खरीदों के लिए, मुक़द्दसीन के लिए, बरगज़ीदों के लिए, वफ़ादार लोगों के लिए इस जगह का एहतमाम किया, इंतज़ाम किया। यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे साथ फिरदौस का वादा है। पास्टर पाशा साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आज जब हम दूसरे कलमे पर भाई साहब गुफ्तगू के लिए जमा हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आज आप क्या पैगाम देना चाहते हैं नाज़रीन को दूसरे कलमे पर? थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब। मैं शुक्रगुजार हूँ PMI TV का जी, आपकी मोहब्बत का। जी सर। कि एक बार फिर आपने ये मौका फराहम किया कि मैं इस चैनल के वसीला से खुदा के कलाम की बातें हाज़रीन तक पहुँचा सकूँ। जी, जो आज हमारा टॉपिक है वो है स्लीप पर यीशु मसीह नासी का फरमाया हुआ दूसरा कलमा। जी बिल्कुल। यीशु मसीह नासी ने स्लीप पर 7 कलमात फरमाए और दूसरा कलमा जो है वो बड़ी, वैसे तो सातों ही कलमे अहमियत के हामिल हैं, लेकिन हर एक कलमे के अंदर एक बड़ी खूबसूरत हमारे लिए गवाही भी है और हमें सीखने के लिए भी मिलता है। जी बिल्कुल। पहले मैं इस बात को आज इस चैनल के
वसीला से उन तमाम दोस्तों की कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ जिनकी सोच है कि सलीब पर यसु मसीह नासी नहीं मरे, बल्कि कोई और उनके मुशाबे को और शख्स को जो है वो या सलीब पर सिपाही को चढ़ा मसलूब दिया, कर दिया गया वगैरह किसी को वगैरह। चढ़ा दिया जी गया। जी जी जी। पहली बात तो क्रिश्चियनिटी जो है, मसीह है जो इस बात को तस्लीम नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अगर 1% हम इस बात को मानते भी हैं, मिसाल के तौर पर अगर खुदाम यसु मसीह नासी सलीब पर मसलूब नहीं हुए, कोई दूसरा शख्स है, तो दूसरे शख्स को खुद क्या पता कि उसके साथ क्या होना है। जी फिर एक शख्स जिसके साथ जुल्म हुआ है, उसको मारा पीटा गया है और उसके सर पर कांटों का ताज रख दिया गया है, जी कोड़ों से उसका बदन छलनी कर दिया गया है, तो कोई और होता तो मेरे ख्याल में उसे यह कहना चाहिए था कि बाप इनको माफ़ ना करना बल्कि इनको छोड़ना नहीं, वाह। इन्होंने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और फिर जब दूसरे कलमे पर आते हैं तो इसमें भी हम देखते हैं एक शख्स जो दूसरा को और किसी को चढ़ा दिया गया है दूसरे दोस्तों की जुबानी। जी पहली बात मैं बार बार कह रहा हूँ, मसीह तो इस बात को नहीं तस्लीम करते, आमीन। लेकिन दूसरे दोस्त जो कहते हैं, मैं उनके लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर कोई दूसरा शख्स था तो जिसे खुद पता नहीं कि मेरा अंजाम क्या होगा, वो किस तरह डाकू से कह किसी सकता दूसरे है को कहेगा कि तू आज ही मेरे साथ फिर वाह, दोस्त में वाह, होगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये काम सिर्फ यीशु कर सकते हैं। ये काम सिर्फ यसु मसीह नासी का। आमीन आमीन। ये मसीहा का मुआफ़ी काम। उसने वाह, अपनी तालीम में मुआफ़ी का पैगाम बिल्कुल, दिया, बिल्कुल। और इससे पहले कि वो सलीब पर अपनी जानते अपनी ज़ुबान से यही कहा है खुद बाप इनको माफ़ माफ़ करके ये नहीं जानते। अब जब हम डाकुओं की बात करते हैं, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ बहुत से खुदाम आजकल रिसर्च कर रहे हैं, और मैं पादरी वसीमुल्लाह खोकर साहब की रिसर्च पर बहुत खुश हूँ। मैं उनकी किताब में पढ़ा, वो कहते हैं कि एक ऐसा कदीम नुस्खा मिला है जो यूनानी का है और लातीनी का भी, बिल्कुल ठीक है। उसमें इन दोनों डाकुओं के नाम भी मौजूद हैं, वाह वाह, और उन्होंने बाकायदा वो दोनों नाम भी जो है वो बताए हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड जो है वो रोमी अदालत में मौजूद था, बिल्कुल सही। क्योंकि वो तो एक गुनाह के जिम्मे में आए हैं वहाँ पर, वो अपनी सजा जो वाजिबी, और जी, बिल्कुल। डाकू भी कह रहा है हमारी सजा तो वाजिबी वाजिबी है। है। यसु मसीह नासी ने कोई ऐसा बेजा काम नहीं किया, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए डाकू एक्चुअली दोनों हम जब देखते हैं तो दोनों ही एक इस बात के लिए उनका एक ही नज़रिया है जी, कि वो ज़िंदगी हासिल कर लें। वाह वाह, प्रेज़ गॉड। अगर हम थोड़ा सा, मैं इस हवाला को थोड़ा सा पीछे से शुरू करूं, 39वें तो लिखा है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक दूसरे से यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। वाह वाह, डाकू भी उसकी वो भी बेगुनाही कह का रहा है इकरार कि कर, बचा, हमें बचा, खुद भी बचा और हमें भी बचा। हमें भी बचा। दोनों डाकुओं का जो है वो नजरिया एक ही है कि हमें जिंदगी मिल जाए। सही। और हम देखते हैं कि जो तानाज़नी कर रहा है वो किसी और बात में है। उसने मोज़ात सुने होंगे, बात सुनी होगी यसु मसीह नासी की जी। कि कुछ चीज़ ढकी छुपी नहीं रहती। जब दुनिया में अजीब काम होते हैं तो फिर लोग फितरत से देखते हैं, हटकर बिल्कुल, काम होते हैं, सही, तो डेफिनेटली ये वो जो शख्स का चर्चा जो है वो पूरी दुनिया में होता है। तो इसी तरह यसु मसीह नासी के मोज़ात, उसके बारे में वो बात कोई उस डाकू से छिपी हुई नहीं थी, वो जानता था, और उसने ये ताना दिया कि खुद भी बचा और हमें भी बचा, क्योंकि तूने तो जिंदगी में बहुत से लोगों को बचाया है। तूने मुर्दा लाजर को जिंदा कर दिया, जिसके बारे यहूदियत का ख्याल था कि अब वो जिंदा नहीं होने को, जी जी बिल्कुल। लेकिन तू हमें भी बचा और खुद भी बच। जी अब दूसरा जो डाकू है वो बड़ी, और मैं समझता हूं कि उसकी गुफ्तार के सबब से, जी, उसकी अच्छी गुफ्तगू के सबब से लिखा है कि नर्म ज़ुबान हड्डी को तोड़ देती है। तोड़ देती है। वाह, जब उसने यीशु से ये कहा, बजाय कि वो उसको ताने देते, उसकी सारी जो हकीकत सी, जो उसका जो ज़मीनी खिदमत का जितना भी दायराकार था उसको वो दोहराता या कोई ऐसी बात करता, उसने एक ही बात की। उसने कहा, ए खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। ये
اس کی اچھی زبان کے سبب سے یسوع نے کیا کہا کہ میں تو آج تم سے سچ کہتا میں تم سے سچ کہتا سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ پھر دوست میں ہوگا. اس نے اس سے کہا. اب دو لفظ یہاں پر استعمال ہے, اس نے اس سے کہا. ہاں 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 کہا, کہا سے مراد یہ ہے کہ یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. واہ 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 اور جو یسوع نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں, یہ یونانی میں فعل جاری ہے, یہ واہ، کنٹینیو واہ، چلتا ہے واہ کہ یہ نجات آج ہی تجھے نہیں بلکہ ملتی رہے ملتی رہے گی, لوگوں کو لوگ ملتی پھر رہے دوست گی. میں داخل ہوتے رہیں گے. پریز گاڈ, پریز یہ گاڈ. فعل جاری ہے. واہ, یہ کام جاری اور رہے گا. کہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح ناصرت کے عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں. واہ واہ واہ. اور پھر میں ایک اور ٹیکسٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب بہت سے لوگ یہ بھی کہیں گے جو یسوع مسیح ناصری نے یہ فرمایا کہ تو آج ہی میرے ساتھ پھر دوست میں گا, تو پھر ہمارے اپنے جو لوگ ہیں ان میں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی وہ ڈاکو نے تو بپتسمہ نہیں لیا تھا, وہ کیسا بچ گیا, وہ کس طرح پھر دوست میں چلا گیا, اس نے کس طرح نجات کو حاصل کر لیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کو جب پڑھتے ہیں, یسوع مسیح ناصری نے جو حکم اعظم فرمایا تھا کہ جاؤ وہ قبر اور موت پر فتح پانے کے بعد آمین. 40 روز اس نے زندہ رہنے کے بعد لوگوں وہ کو حکم دکھائی فرمایا دیتا تھا رہا, کہ بالکل. اور اس سے پہلے کہ وہ سعود ہوتے پھر انہوں نے حکم فرمایا بالکل تھا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اگر ہو سکتا ہے اس سے پہلے وہ کہتے تو ہو سکتا ہے پہلے بھی ہو جاتا. ڈاکو بھی بپتسمہ لیتے. ہم دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح ناصری کی زندگی کو کہ جب وہ اس دریائے یردن پر آئے تو انہوں نے وہاں پر تو یوحنا بپتسمہ دے رہا ہے, لیا. بالکل تو صحیح. یوحنا سے کہتے ہیں کہ مجھے بپتسمہ دے, وہ کہتا ہے کہ نہیں, تو اتنا بڑا ہے, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں تو تیری جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لیے, آمین آمین. میں تیری گرد بھی نہیں ہوں تیرے پاؤں کی, واہ. تو تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں مطلب کہ تجھے بپتسمہ. تو ایک بات یسوع نے کہی, اس نے کہا کہ یوحنا اب ہونے دے, کیونکہ ہمیں اسی طرح سب نے خدا کی راست بازی کو پورا کرنا. بہت شکریہ پاس. تو یسوع مسیح ناصری نے خود بھی راست بازی کو پورا کیا اور ہمیں بھی اس نے فرمایا, اس لیے اس نے حکم اعظم میں یہ فرمایا کہ سب قوموں کو شاگرد بناؤ, اور باپ بیٹے اس کے نام سے بپتسمہ دو. بہت شکریہ پاس پاشا, زبردست. بہت اچھے طریقے سے پاکستان میں فرمایا کہ لوگ بہت سارے سوال کرتے ہیں, لیکن ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں. ان سارے سوالوں کا جواب ہمارے پاس بائبل مقدس میں اناجیل کے اندر موجود ہے. آگے بڑھیں گے اور میں درخواست کروں گا پاسٹر جاوید تبسم صاحب سے کہ پاس صاحب بھی دوسرے کلمے پر جب ہم گفتگو کر رہے ہیں, خداوند یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ پھر دوست میں ہوگا, ہم سیکھیں. جی پاس صاحب. بڑا اچھا یہ ایک مضمون ہے, اور فردوس کے تعلق سے ہاں جی. بلا شبہ صلیب پر دو دائیں بائیں ڈاکو ہیں, بدکار ہیں یہ, اور دونوں کی گفتگو روح کی ہدایت سے لکھی گئی. واہ. اور میں دونوں کی گفتگو پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں, پھر فردوس کی طرف آئیں گے ہم. جی ضرور. یہ جو تانا دینے والا ڈاکو ہے نا, میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ یہ معاشرے میں وہ لوگ ہیں جو خود نجات نہیں پانا چاہتے, اور جو پانا چاہتے ان کو روکتے ہیں, ان کو بھی روکتے ہیں, رکاوٹیں بناتے ہیں ان کے لیے. اور تانے میں اصل میں طنز ہوتا ہے, تانے میں حلیمی نہیں ہوتی, تانے میں اکثر کسی کا کردار اچھالا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. یہ طنزی انداز میں وہ کہہ رہا ہے کہ تو اوروں کو بچاتا, آج تو خود پھنسا ہے, اور ہمیں بھی بچا اور خود بھی بچ. بالکل. پھر اب کرنے کی بات یہ تھی کہ اسے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں تو مرنے کے قریب ہوں, لیکن مجھے یہ انداز نہیں اپنانا چاہیے. جب بدکار ڈاکو یہ کہہ رہا ہے کہ تو خود بادشاہ اور ہمیں بھی بچا, اور اس کی نظر در حقیقت جسمانی زندگی کی طرف ہے, وہ جسمانی زندگی کو بچانا چاہتا ہے, لیکن جو دوسرا ڈاکو ہے نا, اس کی جسمانی زندگی پر نظر نہیں ہے. وہ تو یسوع کو کہہ رہا ہے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے, اگلی بات کر رہا ہے تو مجھے بھی یاد کرنا. اس کو پتہ کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے مر جانا, لیکن وہ آخرت کے بارے میں یسوع مسیح سے سوال کر رہا ہے کہ جب آئے گا تو مجھے بھی اپنی بادشاہی میں یاد کرنا. اب یہ دوسرا ڈاکو جو ہے, اس کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. پہلی بات, اس نے اس آدمی کو جھڑکا اور کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں. جی. اقرار کرتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں. نمبر 2, وہ کہتا ہے کہ تو خدا سے نہیں ڈرتا. اب خدا سے ڈرنے والے تانے نہیں دیتے. واہ واہ واہ, زبردست. یہ ثبوت یہ ہے کہ وہ خدا سے نہیں ڈرتا, وہ تانے دے رہا ہے, اس لیے تانے دے رہا ہے. تو وہ کہہ رہا ہماری سزا تو واجبی ہے, واجبی ہے, لیکن اس نے بیجا کام نہیں کیا. بیجا کا مطلب ہے نامناسب, ناجائز, ناحق کام نہیں کیا, جس کی وجہ سے یہ شخص صلیب پر لٹکایا جاتا.
تو تجھے خیال کرنا چاہیے کہ تو تانے دے رہا ہے. تو پھر اس کے بعد وہ یہ اقرار کر رہا ہے دوسرا ڈاکو کہ ہم اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں. سزا کا اقرار کر رہا ہے کہ جو ہم نے جرم کیا زندگی میں اس کا آج ہمیں سزا مل رہی ہے. پھر اس کے آگے جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صلیب پر اس نے یسوع کو اپنا بادشاہ مان لیا, ابدی بادشاہ. وہ جان گیا روح کی ہدایت سے, اسے سمجھ آ گئی, خدا نے اسے چھوا, وہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ بادشاہ ہے, یہ آنے والا بادشاہ ہے, یہ ابدی بادشاہ ہے, اس لیے اس کی بادشاہی میں میرا جانا جو ہے یہ سب سے معتبر ہے, یا تو میں مر جاؤں گا. تو اس لیے اس نے کہا جب تو اپنی بادشاہ میں خداوند تو مجھے بھی یاد کر, یعنی مجھے شامل کر لینا. میں تیری بادشاہی کا ممبر بننا چاہتا ہوں, ہاللیلویہ, تو میرا بادشاہ ہے, میں تیری بادشاہی میں جانا چاہتا ہوں. اس اقرار نے اسے یہاں تک اقرار لے گیا کہ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ تو بادشاہ کی بات کرتا ہے, تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور جب میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ خادم کہتے ہیں جی یہ جو لفظ ہے نا آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, تو فردوس تو آسمان پر ہے. اب یسوع مسیح تو مر کر زندہ نہیں, آسمان پر تو نہیں گئے. میں یہاں پر ایک آیت کو پیش کر کے اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ 7واں کلمہ ہے اسی باب کے اندر, اس کی 46ویں آیت. پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا آئے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, اور یہ کہہ کر دم دے دیا. اور اس دوران خدا یسوع مسیح صلیب پر مرنے سے پہلے رات کا اندھیرا ہے, 3 گھنٹے اندھیرا ہو چکا صلیب پر, اور اس وقت یہ کلمہ کہا گیا جب خدا یسوع مسیح نے اپنی روح باپ کے ہاتھ سپرد کر دی تو خدا روح میں باپ کے پاس چلے گئے. واہ, اور جب وہ روح میں چلے گئے تو اس کا مطلب یہ کہ ڈاکو بھی ساتھ چلا گیا. واہ, دونوں چلے گئے, روح یسوع کی گئی باپ کے ہاتھوں تو ڈاکو بھی ساتھ چلا گیا. تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح روح میں باپ کے پاس چلے گئے ہیں. آمین. دوسری دفعہ جب لوگ ملے ہیں, مریم مگدلین ملی ہے, تو خدا نے کہا مجھے نہ چھو, وہ بدنی حالت ہے, جلالی حالت ہے, ٹھیک ہے. پھر آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عورتیں یسوع کو ملی, انہوں نے یسوع کے قدم پکڑے. وہاں منع کرتا یسوع مجھے نہ چھو, لیکن وہاں انہوں نے قدم پکڑے, ٹھیک ہے. پھر ایک موقع اور آیا کہ توما نے انگلیاں ڈالی. تو یہ مختلف موقع ہیں, صحیح, اس میں خداوند کی اپنی حکمت ہے. ابھی موقع اس کی وضاحت کی جائے. صحیح. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صلیب پر یہ بڑا خوبصورت وعدہ ڈاکو کے ساتھ کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور آج یہ وعدہ تمام ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صلیب پر تو نہیں چڑھے لیکن زمین پر گناہ کے سبب سے دکھ اٹھا رہے ہیں اور گناہ میں زندگی گزارے ہیں. صلیب ہے ان کی زندگی. ہاں جی, خداوند ان کے لیے بائیں بازو پھیلا کے کھڑے ہیں, تو وہ کہہ رہے کہ تیرے لیے فردوس ہے, بشرط ہے کہ تو مجھے بادشاہ مان لے, تو مجھے قبول کر لے. تھینک یو پاسٹر جاوید, بہت اچھی آپ نے گفتگو کی, اور پادری صاحب نے کنفیوژن بھی دور کیا ہے, لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دیے ہیں, تو بہت شکریہ پادری صاحب. ابھی ہمارے تیسرے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر گلفام لطیف صاحب, ان سے بھی ہم سیکھیں گے, جانیں گے آج کے موضوع پر دوسرا کلمہ جو خداوند یسوع نے صلیب پر اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. جی پادری صاحب. پریز دی لارڈ پادری صاحب. جی, میں شکر گزار ہوں آپ سب کی ٹیم کا, PMI TV کی ٹیلی ویژن کی ٹیم کا, کہ آپ نے مدعو کیا تھا کہ ہم خدا کے کلام کی خوبصورت باتیں آپ سب تمام اپنے بہن بھائیوں کے تک پہنچا سکیں. یہ بڑا خوبصورت وقت ہے کہ ہم دوسرا کلمہ جو یسوع المسیح نے صلیب پر کہا, یہ وقت دوسرا پہر تھا. یہ پہلا کلمہ تقریباً 9 بجے یسوع مسیح نے ادا کیا, اور وہ کلمہ اپنے باپ کے ساتھ ایک درخواست یسوع مسیح نے کی. اور یہ دوسرا کلمہ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد تقریباً 11 بجے یسوع المسیح نے ادا کیا. اور اس وقت یسوع مسیح بڑی جان کنی کی حالت میں تھے, پورے بدن کا وزن ہاتھوں پاؤں پر لگے ہوئے کیلوں پر تھا, اور پہلے کلمے کے بعد کوئی بات صلیب پر نہیں ہوئی. اور یہ دوسرا کلمہ 2 کا عدد جو ہے یہ گواہی کو پریزنٹ کرتا ہے. بائبل مقدس میں 2 عورتوں کا ذکر ہے, 2 عہد کا ذکر ہے. 2 کا عدد ہمیں بتاتا ہے کہ یہ گواہی کو پریزنٹ کر رہا ہے. دوسرا کلمہ جب یسوع المسیح نے صلیب پر ادا کیا تو اس میں کچھ باتیں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں اس پس منظر کو جاننے کے لیے. یسایہ اس کی پیشن گوئی کرتا ہے کہ وہ خطا کاروں میں شمار کیا گیا. اور یسوع مسیح کے ساتھ جو ڈاکو تھے, یہ اس سے پہلے اس کا
यसाया इसको पेशनगोई करता है कि वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, यसाया 53 बाब उसकी 12 आयत में। सो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है लूका की इंजील 23 बाब और उसकी 43 आयत में कि यीशु मसीह की सलीब पर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था बादशाहों का, यहूदियों का बादशाह। बल्कि इल्जाम उन्होंने लगाया था और ये तमस्कर के तौर पर तीनों लोग, जुबानों में लिखा हुआ। हाँ जी, वो असल में यीशु का मजाक उड़ाने के लिए लगाया गया कि ये यहूदियों का बादशाह है। और जितने वहां पर लोग गुजर रहे थे उन्होंने भी यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे। और साथ जो डाकू है, एक दाएं और एक बाएं, एक ने इसी वजह से यीशु मसीह का मजाक उड़ाने के लिए कहा तू जो औरों को बचाता है, खुद को भी बचा और हमें भी बचा। असल में वो दरिया के पास आकर भी प्यासा रह गया। वो यीशु मसीह के पास आया है मगर फिर भी उसको अपनी जिस्मानी जिंदगी की पड़ी है कि मैं जिस्मानी तौर पर वापस जाऊं और फिर मैं वो जो कर रहा हूं, बुरे काम, बुरी बातें, बुरे वो फेल जो जिनसे खुदा नफरत करता है, मैं फिर उनमें इन्वॉल्व हो जाऊं। और उसकी फिक्र फिर उन्हीं कामों पर लगी हुई है और यीशु मसीह को वो बड़े गरूर तकब्बुर के साथ वो ताने दे रहा है जी। और साथ उस डाकू ने, जिसके अंदर एक हमें नरमी, एक हलीमी नजर आती है, एक शिकस्ता दिली नजर आती है, उसने उसको झिड़का है कि तुम्हें किस तरह तू इसके साथ बात कर रहा है, तेरे लहजे में इतनी सख्ती क्यों है? हम तो अपने गुनाह का यहाँ पर सजा पा रहे हैं, अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, मगर इसने तो कोई ऐसा बेजा काम ही नहीं किया, ये तो बेगुनाह है। आमीन। और इसकी जिंदगी में तो कोई ऐसी बात पाई ही नहीं गई। और फिर उसने यीशु मसीह के साथ मुखातिब होकर कहा है, वो जानता था यीशु मसीह का नाम भी, वाह, कि ये मसीह है, इसने बीमारों को अच्छा किया, इसने मुर्दों को जिंदा किया है। और ये कलमा पादी साहब ना उम्मीदी में उम्मीद को ले आता है, ये मुर्दा जिंदगी को जिंदगी में तब्दील करता है। एक ऐसा डाकू जिसने जहन्नुम में जाना था उसको फिरदौस में पहुंचा देता है। और हमें इस डाकू के बारे में अगर हम जाने, ये डाकू बहुत से डाके मार चुका, बहुत सी चोरियां, और जिस प्रकार साहब ने बताया कि रोमी रिकॉर्ड में इसका नाम बड़ा था कि इसको बड़ी सजा मिलनी थी। मैं समझता हूं कि हो सकता है अगर उसको सजा किसी और दिन मिलती तो वो फिरदौस में ना जाता। वाह वाह वाह। उस दिन उसको सजा मिलना उसके लिए हो सकता है, बल्कि है कि उसके लिए एक बड़ा खतरनाक दिन था जिस दिन उसने मरना है, मगर उसके लिए वो खतरनाक दिन एक पुरजोश खुशी का दिन और शादमानी का दिन बन गया कि उसके साथ यीशु मसीह का इनकाउंटर हो गया। और उसने यीशु मसीह को ना सिर्फ अपना बादशाह बल्कि उसने यीशु मसीह की बादशाहत को तस्लीम कर लिया, जो हो सकता है मुस्तकबिल में आनी थी। यीशु मसीह को फरीसियों ने कहा कि खुदा की बादशाही कब आएगी? यीशु मसीह ने कहा कि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है, बल्कि आ चुकी। तो इस डाकू ने इस बात का तहैया कर लिया और कबूल कर लिया। बड़ी नरमी में, इसके कलमे में बड़ी आशाइस्तगी पाई जाती है, नरमी पाई जाती है, फरोतनी पाई जाती है। इसने कहा कि जब तू अपनी बादशाहत में, यानी वो उसको पता चल रहा है कि अभी तो ये मर रहा है, ये भी हमारे साथ कुर्बान हो रहा है या सलीब पर लटके, मगर उसका ईमान था कि इसकी बादशाही आएगी। और इसकी बादशाही में उसको मालूम था कि अब मैं बदनी तौर पर ख़त्म हो जाऊंगा और वो आने वाले कल की तरफ उसकी नज़रें लगी हैं कि ये बादशाह होगा और मैं इसकी बादशाहत को कबूल करूंगा। और जो आने वाली ज़िंदगी है ये बदन की बात नहीं, ये रूह की बात हो रही है। वाह वाह। कि जब मैं रूह में जाऊंगा तो जरूर है कि ये बादशाह की जो बादशाही आएगी उसमें ये मुझे याद करे। तो यीशु अल मसीह ने जब उसकी इस यकीन दहानी उसको दी, ये कलमे की नोयत यहाँ ये है कि उसकी यीशु मसीह ने यकीन दहानी की कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जब हम इस सलीब से फारिग हो जाएंगे, यीशु मसीह डाकों से पहले यीशु मसीह ने अपने दम दिए, या यीशु मसीह इस बदन से यीशु मसीह की रूह यीशु मसीह ने अपने बाप के हवाले कर दी। यहाँ पर पारिस साहब बहुत से क्वेश्चन लोग करते हैं कि फिरदौस कहाँ पर है। बहुत शुक्रिया पास्टर गुलफाम, हम गुफ्तगू जारी रखेंगे क्योंकि अभी हमारे प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो रहा है। नाज़रीन, दूसरा कलमा है आज का टॉपिक, यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारका से वो अल्फाज जो उन्होंने सलीब पर फरमाए। हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, स्टे विद अस, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
Prince of Peace, Prince of Peace.